Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat terkasih dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk privilege yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk hari ini kita boleh beribadah. Dan secara khusus, spesial yang Tuhan berikan kepada kita karena selama pandemi ini adalah hari pertama di mana kita bisa memasuki kembali perjamuan kudus. Oleh karena itu mari Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada, kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita ingin memuji Dia, memuliakan Dia, kita memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Dia. Mari kita siapkan hati kita. Kita katakan satu hal yang ku minta kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman dan menikmati baitnya dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri. Mari kita tenangkan hati kita teduhkan hati kita berdiam di hadapan Tuhan. Ibadah pada hari ini dimulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Wahyu 4 ayat 11 berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan." Mari kita datang, kita memuji, memberikan penghormatan kita yang tertinggi kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Hanya Dia Tuhan. Dialah pencipta alam semesta.
kemuliaannya dalam ciptaannya, karena Dialah Tuhan, hanya Dia Tuhan, hanya Dia Tuhan, mengatur hari depan manusia, sebab jalan hidup umatnya dalam rencananya, karena Dialah Tuhan, hanya Dia Tuhan, hanya Dia Tuhan, Dia bertata di atas semesta, biarlah ciptaannya mengangkat pujian, hanya Dialah Tuhan, hanya Dia Tuhan pemberi damai, hanya Dia Tuhan pemberi damai dan sukacita pada yang mau berserah, yang berharap padanya, hanya pada Tuhan saja, dengan segenap hati hanya Dia Tuhan, hanya Dia Tuhan. Oh, Dia bertata di atas semesta, di atas semesta, biarlah ciptaannya mengangkat pujian, hanya Dialah Tuhan, hanya Dia Tuhan, hanya Dia Tuhan, Dia bertata di atas semesta, biarlah ciptaannya mengangkat pujian, hanya Dialah Tuhan, hanyalah Dialah Tuhan, hanya Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk segala kebesaran Tuhan yang kami boleh lihat dan nikmati di dalam dunia ini. Ketika kami melihat alam semesta ini, ciptaan-Mu yang begitu agung. Dan ketika kami melihat manusia di dalamnya, ciptaan-Mu yang mulia, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mencipta kami begitu luar biasa. Satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang mau menyelamatkan manusia yang berdosa, sehingga boleh membawa kami pada hari ini ya Tuhan, untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Dan biarlah pada ibadah hari Minggu ini, sungguh ya Tuhan, nama-Mu boleh dipuji, diagungkan dan dimuliakan. Dan di dalam ibadah ini, Engkau boleh dipuaskan. Ini kerinduan kami. Kami serahkan dan persembahkan ibadah ini. Biarlah Engkau ya Tuhan boleh disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bersyukur dalam pergumulan hidup kita. Banyak hal yang terjadi. Dan seringkali kita sulit bagaimana harus berespon. Tapi mari kita belajar daripada Daud. Ketika dia bergumul di dalam pergumulan kesulitan, dia tahu hanya satu Tuhan yang dapat diharapkan dan diandalkan. Di dalam Mazmur 27 ayat 4 berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Biar kita belajar dari Daud, kita boleh menikmati Tuhan
pada saat ini. Dimanapun saudara berada, kita boleh menikmati Tuhan di dalam ibadah dalam satu tubuh Kristus ini. Satu hal telah kuminta. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah kuminta, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Coba dimanapun ada berada, mari kita bertepuk tangan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita menikmati baitnya. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa menikmati dan mengalami Tuhan setiap harinya. Tapi kita sadar betul bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa yang jatuh bangun di dalam dosa. Oleh karena itu saat ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Pemazmur berkata, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Biarlah kita seperti pemazmur, seperti Daud, yang sungguh-sungguh menyadari keberdosaannya, dan datang ke hadapan Tuhan, dan berkata, oh Tuhanku, sucikan hatiku. Sucikanku
dosa-dosaku. Tuhanku, hapuslah dosaku. Biarlah dengan firman-Mu menyucikan kami. Mari kita datang di hadapan Tuhan secara pribadi. Kita dengan jujur, dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dan mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Saat ini adalah waktu kita secara pribadi dengan Tuhan. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami mau datang dengan kesungguhan. Kami mau datang dengan kejujuran. Kami membawa semua tingkah langkah kami. Kami membawa semua perbuatan kami. Kami mau membawa semua pikiran kami. Kami membawa hati kami kepada Tuhan. Seluruh keberadaan diri kami yang berdosa. Dan kami memohonkan pengampunan yang daripada Tuhan. Karena Engkau Tuhan satu-satunya yang sanggup untuk menyucikan dosa-dosa kami. Kepadamu Tuhan Yesus kami datang. Kami memohon ya Tuhan, kami berserah kepadamu. Ampuni dosa kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita semua percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Dan dasar pengampunan dosa ini ada dalam firman Tuhan. Roma 8 ayat 1-2 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Mari kita melihat betapa indahnya Tuhan yang memerdekakan kita, yang memberikan kita kebebasan, yang menghapuskan dosa kita. Semua karena rahmat Yesus yang indah. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku. Tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya
teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Mari bersama dengan gereja di segala abad dan segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tema firman Tuhan hari ini adalah mengatasi ketakutan. Firman Tuhan oleh Pendeta Dedi Wikarsa. Kita tahu banyak hal dalam hidup kita yang memberikan kita ketakutan. Apa yang terjadi di sekitar kita. Bahkan ada si jahat yang berusaha mempengaruhi untuk kita takut. Tapi bersyukur kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup untuk menolong saudara dan saya. Sehingga di dalam Tuhan kita tak usah takut, karena Allah menjagaku. El Shaddai. Mari jemaat semua kita nyanyikan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, karena Yesus pelihara kita. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, karena Roh Kudus yang hibur kita. Oh, tak usah ku cemas, karena Dia memberkati saudara dimanapun berada.
Saudara, mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan untuk hari ini kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan biar Tuhan menolong kita, menguatkan kita di dalam segala ketakutan kita hari ini, di dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami datang ke hadapan Tuhan, kami rindu Tuhan menyapa dan bersabda kepada kami. Dan biarlah kami mendapatkan kekuatan, penghiburan daripada Tuhan untuk setiap hal yang kami hadapi di dalam hidup ini. Secara khusus, jika kami memiliki ketakutan-ketakutan tertentu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh mengangkat akan semua ketakutan kami dan kami boleh bersandar hanya kepada Tuhan saja. Urapi kedua hamba-Mu ya Tuhan, baik hamba yang menyampaikan dan juga anak-Mu yang Engkau kasih yang menerjemahkan. Biarlah Tuhan juga menolong agar firman yang diuraikan ya Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dan berkenan kepada Tuhan dan juga mengubah akan hidup kami. Dengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara, tema kita hari ini di dalam seri Living in God's Power yaitu Overcoming Fear. 今天我们的题目是活在主的权柄里，去克服那个恐惧。 Nah, bagaimana kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan ketika kita sedang berada di dalam ketakutan? 当我们在恐惧的里面，我们从哪里得到？从神那里得到赐给我们的力量呢？ Saudara, hari ini mungkin banyak di antara kita yang memiliki ketakutan-ketakutan tertentu. 在我们当中，可能我们很多有许多惧怕的事情。 Mungkin saudara ada yang sedang takut atau bergumul dengan studinya. 有的可能因为在学业上遭遇到的恐惧， Apakah saya bisa menyelesaikan studi dengan baik? 我能完成我学业完好吗？ Apakah saya bisa mendapat nilai-nilai yang baik? 我能得到好的成绩吗？ Saudara, mungkin juga di dalam pekerjaan. 可能在我们的工作上， Apakah saya baik di dalam bekerja? 我做的工作好吗？ Apakah saya bisa mempertahankan pekerjaan saya yang sekarang? 我可以保持我现在的工作吗？ Apakah pekerjaan saya sekarang ini berkenan kepada atasan-atasan saya? 我所做的工作对我的上司来讲， Saudara, 他们 mungkin ada 喜悦 juga 吗？ di antara kita yang bergumul dengan kesehatan kita. 有时候我们在我们的健康上有纠结， Atau teman hidup. 我们的伴侣 Atau di dalam pelayanan. 或者我们的侍奉， Apakah saya mampu di dalam melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan pada saya? 上帝给我们的侍奉，我有能力去办到吗？ Nah, saudara, mungkin ada yang takut akan masa depan. 可能我们会预怕我们的将来。 Kalau saya sudah lulus kuliah, apakah ada pekerjaan? 我大学毕业后，我能够得到工作吗？ Atau mungkin di dalam keluarga, saudara? 或者我们的家庭， Bagaimana kehidupan suami istri? 我们夫妻上的生活怎么样？ Kita yang akan masuk ke dalam pernikahan atau yang baru menikah, apakah saya bisa seumur hidup bersahan bersama-sama dengan pasangan hidup saya? 将要进入婚姻的生活，或者已经刚进入婚姻，我们怎么去面对我们的伴偶呢？ Saudara, mungkin ada juga yang bergumul dengan karakter. 或者我们对我们的性格有 Kita 问 ingin 题， berubah. 我们要改变， Kita ingin hidup kita itu jadi berkat.
我们要成为祝福。 Tetapi kenapa seolah-olah saya tidak bisa berubah? 但为什么我们不能改变自己呢？ Hal-hal yang saya mau tinggalkan, yang saya tahu ini tidak berkenan kepada Tuhan, tapi kenapa saya tidak bisa meninggalkannya? 为什么我们知道我们的不能讨上帝的喜悦，我不能离开它呢？ Atau saudara mungkin dengan relasi kita dengan sesama. 或者我们人际的关系， Kenapa ya? 为什么 Saya 呢？ itu dengan orang kok banyaknya saya nggak cocok semuanya. 我为什么很多人都不能去融合在一起呢？ Sehingga membuat kita kadang menjadi takut untuk berteman lagi dengan orang. 让我们害怕跟别的朋友去交往。 Saudara, kita akan sama-sama melihat ya kira-kira apa sih sebenarnya sumber daripada permasalahan, sumber ketakutan itu. 我们来看看我们的惧怕或者我们的问题的来源是从哪里来的。 Saya membuat 4 hal dan memberikan singkatan roti supaya kita gampang ingatnya, saudara ya. 我把4个事情来做一个总结，就是 roti。 Saudara, orang itu seringkali takut karena dia baca-baca ramalan. 人如果害怕，因为他经常去看那个预测，或者是 Percaya 预言。 kepada sio-sio atau ramalan bintang. 相信那个星座或者是属的那个预言， Percaya kepada ramalan daripada orang yang suka meramal akan hidup kita. 或者去看命先生来去看我们的将来。 Saudara, tidak sedikit orang percaya hal yang begitu. 很多人都会相信这些事情， Saya ngalamin ini, saudara. 我也经历过这个 Saya 事 waktu 情。 masih SMP, saya pernah ikut akan saudara sepupu saya, dia pergi kepada seseorang untuk diramal. 我去过，跟我高中的时候，我跟我的表兄弟了去看一个看相的先生。 Nah, setelah dia diramal, itu suhunya bilang ini, sini, kamu, saya juga ramal kamu. 那个见过先生就跟他说， Kepada saya dia, 跟 dia 那个 berkata 牧师 kepada 说， saya, 跟牧师说， dia juga mau ramal saya. 他要跟牧师看命。 Saya nggak tahu apa-apa, saya, oh iya saya pergi kasih lihat. 当时 tangan 我不知 saya. 道是什么，所以我就是去听一下。 Kemudian saudara dia mengatakan, kamu ya nanti pada umur, saya sudah lupa saudara umur sekian, itu ada satu peristiwa yang bisa berbahaya untuk nyawa kamu. 哦，那个算命先生跟我说，你到某一个年龄，有一件事情对你的生命是发生很大的威胁。 Saudara tahu akibat dari perkataan orang ini pada waktu saya berusia umur itu, saya takut naik pesawat. 我听了他的预言之后，我的后果就是我觉得很惧怕、很害怕。 Dan ketika saya harus naik pesawat, saya berdoa, Tuhan jangan terjadi apa-apa pada pesawat ini. 我坐飞机的时候，我说，求主不要发生任何意外。 Nah saudara, ini karena ramalan orang yang kemudian masuk di dalam pikiran kita dan kita percaya. 因为这些预言进了我们的思想里面，让我们相信了那个预言。 Hari ini masih banyak anak-anak Tuhan, saudara, percaya yang demikian. 现在很多神的女儿还相信这些事情， Mau beli rumah, lihat satu rumah bagus sekali, rumahnya menghadap timur. 要买一个房子，这个房子好不好？要向那个东向。 Dia bilang, waduh ini nanti saya punya baby baru lahir, nanti bagus sekali bisa pagi-pagi bisa jemur babynya matahari pagi. 如果我有婴儿，我就很好，因为早上我可以带我的婴儿去晒太阳。 Tapi saudara pergi minta orang pergi lihat rumah tersebut. 所以就带一个人来去看看我们的家，要买的家。 Orang yang datang lihat suhunya bilang, ini rumah nggak cocok untuk kamu. 那个看相的看了以后说，这个房子不适合你， Kamu cocoknya rumah yang menghadap barat. 你适合的房子是向西 Nah 的。 saudara kalau sudah dengar begitu mau apa? 如果你听了会怎么样呢？ Tidak lakukan, takut. 会不会害怕呢？ Akhirnya pergi rumah yang menghadap barat. 最后就买了向西的房子， Ya, jemur bayinya sore hari. 去带那个婴儿去晒太阳的是下午， Anaknya jadi hitam. 那个孩子变得很黑 Ya, nah 了。 saudara sekalian, inilah akibat kalau pergi meramal-meramal. 这个就是听那个看相的后果的。 Saudara, yang kedua, penyebabnya adalah orang. 第二就是原因就是人， Ini orang tua bisa. 是我们的家长。 Nah saudara, anak itu sering dari kecil, orang tua itu seringkali marah dan memberikan label kepada anak.
那个家长经常就是生气，所以就去说自己的孩子， Wah ini kamu ini bodoh. 你很笨， Besar nanti kamu tidak bisa begini, tidak bisa begini, tidak bisa begini. 你长大了以后你就不会这样，不会那样。 Saudara, perkataan orang tua ini kemudian menjadi satu pola di dalam hidupnya dan dia merasa dia memang begitu. 父母的话就成为孩子思想中一个思想里面。 Apalagi saudara seringkali orang tua membanding-bandingkan anak. 尤其是当那个父母去把他的儿女去做比较。 Ya kalau kokonya, cecenya bagus, bisa. Kalau ini mah goblok nih gitu ya. 如果他的哥哥姐姐是可以的，但是这个就不行了，太 Dan di 笨 hadapan 了。 orang seringkali digituin. 他在别人面前也这样说自己的孩子。 Saudara, bukan orang tua, bisa juga orang lain. 不单只是父母或者可能是其他人。 Teman-teman kita seringkali juga memberitahukan kita, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Dan kemudian kita menjadi terpola juga demikian, saudara. 我们的朋友也说的话也会影响我们的思想。 Saudara, yang ketiga, 第三， trauma. 就是那个我们发生过的以前的不好的事情。 Ya, dia dulu pernah usaha, terus gagal. 他以前做过生意，但是失败了。 Dia pernah pacaran 2-3 kali, 他 gagal. 谈恋爱3-4次也失败了。 Dia pernah bawa mobil, belajar mobil, ditabrak. 他 Begitu ya. 学开车，但是被人家撞到。 Sampai hari ini tidak berani bawa mobil sendiri, nyetir mobil. 到现在他就不敢再开车了， Nah itu karena trauma-trauma masa lalu, saudara. 因为他们所过去的经历来影响了他们。 Dan yang keempat, saudara, yang tidak kalah pentingnya yaitu si iblis. 第四就是那很重要的，就是那个魔鬼。 Ketika kita anak-anak Tuhan, kita mau bertumbuh, kita mau melayani Tuhan, kita mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan, mau berubah, iblis tidak berkenan. 当我们成为上帝的儿女，我们要变得更好，我们要更侍奉主。但是可是那个魔鬼不喜欢。 Di dalam hubungan akan suami istri, ya, engkau ada masalah, engkau mau memperbaikinya. Iblis bilang jangan, nggak bagus, udah pisah saja. 夫妻上有了问题，我们想去解决，可是魔鬼说不要去解决，就是我们分开好了。 Nah saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana kita menghadapi roti ini. 我们来看，我们怎么去面对这个肉地， Ya, jadi ramalan, 就是那个预言， orang tua, 我们的父母， trauma, 我们的经历， iblis. 我们的就是魔鬼， Masih banyak saudara, cuma Ayo, kita fokus 4 hari ini. 还有很 Saudara, 多的，但是我们只是就关注在这个4件事上。 sumber ketakutan ini kita harus bawa dan menghadapi, melihatnya di dalam kebenaran firman. 我们的惧怕的来源，我们是要去从圣经里面来去解决。 Kita orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus Kristus harusnya percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman. 我们成为上帝的儿女，我们要相信上帝的话，还有上帝圣经。 Roti dihadapi dengan roti, saudara. 我们来面对肉地， Ya. 就是用那个神的粮食来面对。 Yesus Kristus adalah roti hidup. 主耶稣基督是活的饼， Kita harus menghadapinya, saudara, dengan firman yang daripada Tuhan. 我们要以圣经的话来去面对这个 Nah, saudara, 问 hari 题。 ini kita akan melihat 2 bagian firman Tuhan, yaitu Mazmur 23 dan 2 Timotius 1 ayat 7. 我们来看2段经文，就是诗篇23，还有那个提摩后书第1章 Yang 第7 pertama, 节。 saudara, kita akan sama-sama melihat Mazmur 23 ini. 我们来看诗篇23篇。 Saudara, mungkin bagi saudara Mazmur 23 ini sudah sering sekali saudara dengar. 大家都经常听过这段经文。 Saya juga saudara sejak menjadi orang Kristen kemudian masuk sekolah teologi sampai lulus sekolah teologi saya hafal Mazmur 23 ini. 当我成为基督徒，我进了神学院，毕业神学院之后，我就把这个经文背得很熟。 Bahkan kita bisa menyanyikannya saudara ya. 我们甚至能把这首诗歌唱出来。 Tetapi saudara pada tahun baru 1 Januari tahun 92. 当新年就是1992年的时候， Saya sungguh-sungguh dikuatkan oleh Mazmur ini. 我被这个段经文去巩固了我的信 Waktu 念 itu。saya beribadah di GKA Gloria Surabaya, saudara. 那时我去那个Gloria Surabaya 的教会里做礼拜。 Saya sedang menunggu akan visa saya ke Hong Kong keluar.
当时我等去香港的签证出来了， Saya akan praktek 1 tahun di Hong Kong. 我在那里也是做侍奉1年， Saya takut, saudara. 那时我很害怕。 Saya ditunjuk ke sana karena katanya saya bisa Mandarin. 我被派到那里，因为我会华语， Tapi orang di sana kan nggak ngomong Mandarin, saudara, tahun itu. 但是那里的人不是说华语， Mereka ngomong Cantonese. 他们是说的粤语。 Dan satu kata Cantonese pun saya nggak tahu, saudara. 我一个粤语都听不懂。 Sampai teman saya bilang begini, kamu satu kata aja saya ajar kamu. 我就教你一句话吧。 Nah, teman saya aja bilang, kalau orang ngomong sama kamu pokoknya ngomong mset teng, emci, begitu ya. Nggak ngerti kamu ngomong apa gitu. 如果有人问你跟你会话的话，你就说不会听，我不懂。 Terus nantinya saya di situ gimana kalau saya mau makan? 但是如果我要去吃的话，怎么样呢？ Singkat cerita, saudara, takut. 那时候我很害怕， Betul, saya gentar sekali. 我很惧怕。 Tapi sekolah sudah utus, mau nggak mau harus pergi. 神学院已经派我去，我不能不去。 Pada waktu 1 Januari itu, saudara, saya dikuatkan. 那个1月1号的时候，我被上帝的话去巩固了。 Kita akan sama-sama melihat, saudara, Mazmur 23 ini saya bagi ke dalam beberapa bagian. 我们来一起看这个诗篇23，我分开几段来看。 Pertama-tama, saudara, kita harus mengenali siapakah Tuhan. 第一，我们要去认识我们的上帝是谁呢？ Kita percaya ada eksistensi daripada Allah dan Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan. 我们相信有上帝的存在，我们所敬拜的上帝就是我们的神 Yahweh, Yehova. 耶和华，我们的神。 Nah, saudara, Tuhan ini siapa? 我们的神是谁呢？ Di sini, saudara, dikatakan Tuhan itu adalah gembalaku. 这里说神是我的牧者， Ini terjemahan yang tepat, saudara. 这个是很准确的 Di dalam 翻译。 bahasa Indonesia sehari-hari, dia terjemahkan salah. 我们平常印尼话的时候翻译的不大对。 Nah, Mas, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkannya salah. 哦，那个我们日常的圣经印尼文所翻译的不大准确。 Diterjemahkan Tuhan bagaikan gembalaku. 上帝当是我们的牧人。 Oh, saudara, bagaikan dengan adalah berbeda. 当成或者是不一样的。 Ini di sini benar-benar Tuhan itu adalah, dia betul-betul adalah gembalaku. 上帝是真正的是我们的牧者， Dia ada beserta dengan kita. 他和我们同在， Dia akan menjaga kita. 他去保守 Dia 我们， akan melindungi kita. 他保护我们， Nah, itu dia adalah gembalaku. 他就是我们的牧者， Bukan gembala orang lain kemudian saya ikut-ikutan dia. 不是别人的牧者，我去跟随他。 Saudara, di sini kita kalau pengenalan kita akan Tuhan benar dan jelas, maka itu adalah awal yang baik. 如果我们对我们的上帝的认识是真正准确的话，这个是很好的开始。 Nah, saudara, Tuhan ini gembala apa yang dia lakukan? 我们的牧者上帝他做了什么事呢 Di？ dalam ayat 2 dan ketiga kita melihat di sini dia akan mencukupkan semua akan kebutuhan kita. 在第2节，他把我们所需要的都供应，使我们不致缺乏。 Saudara, saya suka dengan terjemahan bahasa Inggrisnya. I shall not in want. 就是我们不需要什么了， Bukan, aduh saya mau apa ya, saya mau apa lagi ya. 不是我们要什么还要什么， Tapi kebutuhan basic kita itu Tuhan akan cukupkan. 我们基本的需要上帝都已经给我们了。 Jadi bukan apa yang kita inginkan lagi ini, kita mau inginkan lagi yang lain. 不是我们还要什么，还需要什么。 Jadi saudara, percayalah kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari Tuhan akan cukupkan. 我们要相信我们所需要的，上帝都赐给我们了。 Dan kita harus tahu bahwa kebutuhan ini bukan jatuh dari langit, saudara ya. 我们知道我们所需要的不是从上天而跌下来的。 Ketika engkau percaya Tuhan akan mencukupkan, engkau bekerja, engkau berusaha, nah engkau akan lihat bagaimana Tuhan akan membuka jalan. 当你相信上帝，你去工作，我们就可能看到上帝所赐给我们的祝福。 Saudara, saya ketemu dengan banyak orang. 我遇见很多人， Bilang dia kekurangan.
他说他缺乏什么， Kemudian saya berikan usulan. 我就给他一个意见。 Banyak orang hari ini jualan-jualan makanan loh. 现在很多人去卖吃的东西， Kamu kalau nggak salah pintar masak-masak juga. 你好像很会煮东西， Kamu bisa jualan. 你可能去卖吃的东西吧？ Saudara tahu jawabannya apa? 他怎么样回答呢？ Yang jualan udah banyak. 他说卖的已经很多了。 Ya, apa yang nggak banyak sih di dunia ini, saudara? 在世界上有什么东西不是很多了呢？ Dia mau Tuhan cukupkan kebutuhannya. 他要上帝把他赐给他所需要的， Tapi melihat semuanya di depan itu susah. 但是他面对的他觉得很困难。 Jualan apa yang nggak banyak, saudara, orangnya. 去卖什么东西不是很多人在卖 Tetapi 呢？ kalau engkau mau melakukannya dengan baik, engkau mau bekerja keras, engkau mau berusaha, pasti ada jalannya. 但是如果你肯去做的话，一定有出路给你。 Saudara, yang berikutnya adalah kita melihat dari ayat yang keempat. 我们来看第4节， Di sini ada penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. 我们能看到上帝的同在和上帝的保守。 Ada kesulitan-kesulitan. 有困难， Saudara, di sini indahnya Mazmur 23, saudara, tidak menggambarkan kalau kamu punya gembala itu adalah Tuhan, kemudian kamu tidak ada masalah dalam hidup ini. 在这里很美的诗篇里说，你虽然有上帝成为你的牧子，但是可是一定会遇到困难。 Bahkan saudara di sini katakan lembah kelam, sangat gelap. 这个描述作死荫的幽谷。 Tetapi di dalam situasi seperti itu pun saudara dikatakan dia tidak takut bahaya. 但是就算这个危险的那个处境，他也不害怕， Karena ada penyertaan daripada Tuhan. 因为上帝与我们同在。 Dia punya gada, dia punya tongkat, itu yang akan melindungi kita. 他的杖，他的竿去保护我们。 Saudara, hidup di dalam dunia ini banyak tantangan. 在这个世界上生活，我们遇到很多的挑战， Hidup ini tidak mudah. 是不容易的生活。 Engkau berusaha, engkau berdagang, banyak orang juga mau lakukan hal yang sama. 你出去做生意，你做事情，很多人都做同样的事情。 Nanti orang kamu pasang iklan, kamu pakai kamu punya branded, orang ambil fotonya, dia pakai untuk dia punya. 你放了广告，很多人会去参考你的广告，用你的广告。 Saudara yang sering berbelanja di online, saudara tahu hal ini. 你在网上购买，我们一定看到很多这 Kita 样的事情。 biasanya suka baca orang punya ini, ya komen ulasan orang gitu ya. 我们经常去看别人的留言， Ada tulis tidak sesuai gambarnya, 就 begitu kan? 说那个东西跟那个图片不一样 Ada yang bilang sesuai gambarnya. 它跟图片一样。 Nah saudara, ada orang pasang gambar begini bagus, tapi hasilnya ternyata datangnya lain. 有时候把那个很好的照片放出来，但是东西来的跟不一样。 Fotonya yang dia ambil barang-barang yang asli semua, barangnya palsu gitu 他 ya. 放的照片是真实的货品，但是寄给你的是假的。 Saudara, kemarin kami hamba-hamba Tuhan hari Kamis pergi makan bareng. 昨天我们牧者们一起去吃饭， Ya, kemudian pesan makanan. 我们去点了菜。 Saudara, kemudian waktu makanannya keluar, 当那个菜出来的时候， waduh, contoh Martin senang sekali, begitu kan? 马丁传道很高兴， Dia bilang, wah ini lebih banyak daripada gambarnya, begitu ya? 那个菜比那个照片更多， Gambarnya cuma berapa potong, begitu. 在那个照片只有几块 Ah, 而已 ini keluar, waduh banyak sekali, gitu. 出来的菜那么多， Wah, dari wajahnya dia senang sekali, gitu ya? 他的面部表情很高 Dia 兴 bilang,。tidak rugi, tidak rugi. 我们不亏本，我们不 Nah, 亏 ini 本。 lain kali datang pesan lagi 我 begini. 们来的时候再点这个菜， Tapi kadang-kadang saudara ada yang kita pesan beda keluarnya. 可是有时候我们所点的和出来的不一样。 Pesan ikan goreng. 我们去那个点那个炸 Ih, 鱼， fotonya gede ikannya. 那个鱼在照片很大， Oh, keluar. Bayi ikan saudara. 那个出来的鱼是那个婴儿的鱼， Ikannya kecil sekali. 那个鱼太小了。 Nah saudara, di dalam hidup kita ini banyak tantangan, banyak kesulitan dalam hidup.
在我们的生活里很多挑战，很多 Ada 困 orang 难。 yang nggak senang dengan apa yang kita lakukan. 有的人不喜欢我们所做的一切。 Satu, pertama saudara kita evaluasi diri. 我们去警审自己。 Tapi yang kedua kemudian kita harus percaya perlindungan penyertaan Tuhan. 我们第二还要相信上帝的守护和保守。 Saudara, seringkali kita hidupnya juga tidak tenang. 我们经常生活的不太安宁， Kita takut dan membuat kita tidak tenang. 我们经常害怕，让我们不能安宁。 Kita bekerja, bisnis, kita tidak tenang. 我们去工作或者去做生意，但是我们不安宁。 Berapa banyak saudara orang yang uangnya banyak tapi malam nggak bisa tidur. 很多人有很多钱，但是晚上不能睡得很好。 Mau tidur pun masih mikirin duitnya saudara. 在睡觉的时候也想着他的钱。 Kalau saya tidur saudara paling enak. 如果我睡觉觉得最舒服了， Kepala kena bantal tidur. 头遇到了那个枕头就睡下来。 Minum kopi jam 10, pergi tidur jam 10, tidur. 晚 Mungkin 上 ya 喝 kan? 咖啡10点照样睡。 Nggak ada yang dipikirin saudara. 我们不想 Ya 任 kan? 何事情。 Apa yang mau dipikirin kan gitu. 我需要想什么事情 Ya 呢？ besok baru pikir besok punya urusan lah. 明天才想明天的事情。 Sekarang waktunya tidur. 现在睡觉的时间我就睡 Jangan 觉。 waktu tidur kita mikir. 不要在我们睡觉的时候我们去想， Akhirnya kurang tidur, besok masuk kantor, waktunya kerja kita tidur. Gitu 让我 kan? 们失眠，我们不够睡，明天我们在公司里就睡觉。 Jadi saudara, kita serahkan kepada Tuhan permasalahan kita. 我把我们的问题交托于主的手上。 Mungkin ada orang yang, aduh itu orang pinjam uang saya kok dia nggak balik-balikin ya. 可能有人借了我们的钱，但是还没还。 Ada satu saudara saya kenal orang, dikenalin jemaat saya di waktu saya di Kelapa Gading, bawa pergi doain teman dia. 我的朋友就是他的朋友拿了他的钱， Dia rekan bisnis, dia merasa dia ditipu. 他是生意上的伙伴，但是他觉得他被欺骗 Dia 了， marah, dia tidak bisa tidur. 他很生气，他不能睡觉。 Padahal saudara uangnya masih berlimpah. 但是其实他的钱还是很有很多的， Gara-gara uang itu saudara dia tidak bisa tidur, dia marah sama temannya. 因为那些钱他不能睡觉嘞，不能就对他的朋友很生气。 Akhirnya saudara kena stroke. 后来他就得了那个瘫痪， Ya, dia stroke, 他瘫痪了， mati sebelah badannya. 他一半的身体不能动了。 Harusnya saudara dia masih bisa hidup dengan baik untuk menikmati uangnya yang masih ada. 其实他可以还能活下去，去享受他剩下的钱。 Tapi dia terlalu marah dengan yang hal ini, akhirnya itu yang menyebabkan dia sakit. 因为他太生气，不能接受这个事情，让他成为了生了病。 Saudara, kita belajar berserah kepada Tuhan. 我们来学去交托给主， Tuhan memberikan kita ketenangan. 上帝给我们赐我们 Dia 安 bisa 宁。 memimpin kita sampai hari ini, dia pasti bisa memimpin hari depan kita. 他们带领我们到现在，也能带领我们到将来。 Dan saudara sekalian, di sini juga ada berkat yang Tuhan limpahkan ke dalam hidup kita. 这里我们也有上帝所赐给我们的一切， Berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari. 在我们平常生活中所赐给我们的。 Umur hidup dia di dalam dunia ini. 我们的在世界上生活的岁月， Dan bahkan saudara, penyertaan Tuhan itu nanti setelah kita meninggalkan yang dunia ini pun di rumah Bapa sana tetap ada penyertaan daripada Tuhan. 就算我们离开了世界，在上帝的天堂，上帝仍然与我们同在。 Oleh sebab itu saudara, apapun yang menjadi ketakutan saudara hari ini, 所以，我们无论所害怕的任何事情， percayalah Tuhan akan menyertaimu. 我们要相信上帝会与我们同在， Jangan apa-apa takut, apa-apa takut. 不要经常害怕这些，害怕那些。 Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 ini mengingatkan kita saudara. 在提摩底后书第1到第7节去提醒了我们， Tuhan telah memberikan kita roh. 上帝给我们灵魂， Roh Kudus yang kita miliki ini saudara. 圣灵在我们所有的圣灵， Kita sudah bahas ya buah roh. 我们已经有了圣灵在我们。 Roh Kudus ini saudara bukan roh yang memberikan kita ketakutan.
圣灵不是赐给我们胆怯的心。 Saudara baca lagi satu kali di Galatia 5, saudara nggak ada bilang buah roh itu adalah ketakutan, nggak ada 加 saudara. 拉太书里面说那个灵的果没有惧怕。 Saudara di sini bahasa Yunaninya menerjemahkan ketakutan ini adalah fearful. 在希腊文里，那个害怕是 fearful， Yaitu takut begitu 是 ya kan. 害怕。 Bukan fearless ya saudara, berbeda fearful dengan fearless. 不是不怕，而是害怕。 Fearless itu apa juga nggak takut saudara. 就是 fearless， 就是什么都不 Nggak 怕， ada yang dia takuti. 没有什么会害怕 Nah 的。 ini orang Medan punya kata ini kata yang bisa membedakan dengan baik. 闽南人就有一个句话来去分 Kalau 别， ada orang Medan bilang begini ya, dia ini orangnya engkiasi. 就是有 Ya, 的闽南人说不怕死， pupasu, gitu ya, engkiasi. Tapi ada juga bilang emcaisi. 有的说不知怎么死。 Nah, emcaisi itu nggak takut mati, nggak susah ya terjemahnya ya. 比较能翻， Nggak tahu mati begitu ya kan. 不知道怎么死。 Udah tahu bahaya di situ dia masuk ke sana, nah sengaja cari mati begitu. 如果他明知道那里危险，他还是要去那里，就去找死。 Jadi saudara sekalian, Tuhan memberikan kita itu roh yang membangkitkan akan kekuatan, kasih dan ketertiban dalam hidup ini. 上帝赐给我们的灵去有坚强仁爱、坚守的心。 Hiduplah bersandar kepada kuasa dan kekuatan roh. 我们要依靠上帝的权柄，还有那个圣灵来生活， Percaya. 相信。 Saudara, setelah dengar firman ini bagaimana sekarang saudara melihat semua ini? 我们今天听了上帝的话以后，我们觉得怎么样呢？ Kiranya Tuhan berikan engkau kekuatan. 愿上帝赐给我们力量， Jangan mau terkecoh oleh iblis. 我们不要被那个魔鬼来玩弄， Jangan selalu percaya kepada ramalan-ramalan. 不要去相信那些预言。 Kita anak Tuhan. 我们是上帝的儿 Kita 女， harus percaya apa yang Bapa kita katakan. 我们要相信天父所说的话。 Bapa di dunia ini bisa salah saudara. 我们在自己的父亲可能会 Tidak 错， percaya kepada kita. 不一定相信我们， Memberikan label yang macam-macam kepada kita. 给我们的一些括号， Tapi saudara, marilah kita sebagai anak Tuhan balik kepada firman Tuhan. 成为上帝的儿女，我们要回到经文，回 Dan 到 hari 上帝 ini 的 jika 原意。 saudara sudah dengar akan firman ini, 今天我们听了上帝的话， jangan hidup terus lagi di dalam ketakutanmu saudara. 不要在惧怕的里面再活着。 Yang merasa kekurangan, mulailah berusaha. 缺乏的朋友们，我们开始去做事， Mulai pikirkan yang terbaik. 去想更好的事情。 Saudara yang takut dengan akan studi, bisa nggak lulus? Mulailah belajar. 在我们有学业上的担心，我们开始去学习， Tuhan tolong saya bisa belajar dengan baik. 求上帝帮助我们去好好的去学习。 Belajar 1 jam belum bisa masuk, belajar 2 jam saudara. 1个钟头的学习不够，就学习2个钟头； Belajar 2 jam belum masuk, belajar 3 jam 2个 saudara. 钟头不够，就3个钟头去学习。 Pokoknya kita harus lakukan yang terbaik. 我们要把我们能做的好，做的最好， Ada satu kalimat mengatakan, do your best 就是做你最好的， and God will do the rest. 上帝就把其他的完成。 Saudara, faith perlu action. 信心需要实现， Iman, 行动。 iman harus disertai dengan perbuatan itu saudara. 信心还一定要有行动。 Saudara yang takut nyetir 如果你害怕去驾驶的 karena 话， trauma, 你有坏的经历的话， ayo belajar lagi. 我们再去学习。 Ya, jangan karena satu peristiwa itu kemudian menghambat akan hidupmu. 不要一个不好的事情成为我们的阴影。 Mari kita 我 berdoa. 们来祷告。 Saudara, saya mengajak kita sama-sama pakai waktu 1 menit. Apa yang engkau takutkan hari ini? Coba renungkan. Dari mana sumber ketakutanmu?
Dari mana asalnya ketakutanmu? Apakah karena ramalan bintang, ramalan sio, feng shui? Ataukah karena orang tua? Orang lain yang mengatakan engkau tidak bisa, tidak mampu. Ataukah saudara memiliki trauma di masa lalu dan engkau tidak berani lagi melakukannya? Ataukah ada iblis yang berusaha menghalangi engkau bertumbuh? Engkau mau melayani Tuhan dan iblis mengatakan engkau tidak mampu, engkau tidak bisa. Engkau ingin memimpin akan kelompok kecil, kelompok komunitas pemuritan. Tapi ada suara-suara yang berkata, engkau tidak bisa. Nanti orang tertawain engkau. Orang akan mengejek engkau. Sehingga engkau tidak pernah berani melakukannya. Hari ini saudara, mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Minta Tuhan menolong kita. Bapa kita yang di sorga adalah gembala kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan menopang kita. Memberikan kekuatan, penghiburan. Di seluruh hidup kita, Tuhan sertai. Tuhan tolong kami. Kami manusia memang banyak kelemahan. Namun kami bersyukur bahwa Allah El Shaddai, itulah Allah yang kami imani. Yehova, Yahweh. Dan kami adalah domba-domba. Tuhan terima kasih. Biarlah kami bawa seluruh akan ketakutan kami, kegentaran kami, keraguan-raguan kami. Dan Tuhan menolong kami. Dan kami menghadapinya bukan dengan kekuatan diri kami sendiri, tetapi dengan kekuatan penyertaan Roh Kudus. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukur di momen pandemi kita boleh mengadakan perjamuan kudus bersama. Untuk mengingat akan kasih dan cinta Tuhan di atas kayu salib. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan dengan segenap hati kita. Kita memberikan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu di momen-momen seperti ini, bahkan di momen-momen pandemi seperti ini, hanya Tuhan yang sanggup untuk memelihara dan menjaga kehidupan kita. Tuhan juga yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Oleh karena itu mari kita berespon. Di dalam ungkapan syukur kita mau memberikan persembahan. Kita mau memberikan karena melihat kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu memberkati kita semua. Oleh karena itu dimanapun Bapak Ibu Saudara, mari kita berikan. Berikan kepada Tuhan sebagai syukur. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati
kita semua, sambil kita memberikan persembahan, musik dari Gloriamus, tim Kujang akan mempersembahkan pujian. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan yang sungguh boleh meneguhkan kami. Karena kami sadar begitu banyak ketakutan yang ada dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur kami punya gembala yang agung. Gembala yang adalah Allah yang Maha Kuasa dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami juga bersyukur kami boleh masuk ke meja perjamuan kudus.
pada hari ini. Kami bersyukur kami boleh mendapatkan kesempatan mengingat kembali akan karya salib-Mu yang agung dan mulia itu. Dan biarlah hati kami terus ya Tuhan, boleh terus bersyukur akan segala yang Engkau kerjakan juga dalam hidup kami. Dan sebagai ungkapan syukur, kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, kami disadarkan bahwa kami memberikan persembahan bukan apa yang tidak ada pada kami. Tapi kami memberikan di dalam ungkapan syukur apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan bagi gereja Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu, berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mempersembahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Warta Gembala oleh Pendeta Dedi Wikarsa. Nah saudara, saya tetap terus mendorong kita semuanya, perhatikan nanti anak-anak juga. Yang kita sekolah minggu, saudara perhatikan ada perubahan-perubahan yang baik sekali juga di dalam akan sekolah minggu, rekamannya dan lain-lain. Ya, kita terus doakan untuk guru-guru sekolah minggu, pengurus juga tidak mudah saudara ya. Nah ini orang tua harus mendukung anak-anak ya, sediakan waktu buat anak, kalau boleh lihat ibadah pakai TV dan lain-lainnya, jangan pakai HP karena terlalu kecil. Jadi kalau pakai TV itu di rumah lebih baik saudara ya. Kalau saudara yang beribadah di rumah juga yang masih pakai laptop, yang masih pakai HP, saya dorong saudara ya, pakai TV sebenarnya lebih bagus ya. Jadi kalau dari laptop bisa pakai kabel HDMI dan lain-lainnya, masukin ke TV itu lebih baik ya, karena kita bisa berdiri di hadapan TV dan kita bisa beribadah dengan baik. Ya, kebaktian doa hari Rabu malam, setiap pagi ada renungan seorang murid buat kita semuanya. Ya, kiranya Tuhan menolong kita melewati, dan kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa balik ke rumah Tuhan beribadah. Mari kita berdiri dan kita akhiri akan ibadah hari ini. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Yen Yehova sufu keni pahuni, Yen Yehova sutatel lien kuan cao ni seun keni, Yen Yehova shani yang lien chuni ping an, chong jin tao yong yong yen yen. Amin. 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 Ibadah selesai, saudara bisa duduk dan saudara bisa bersaat teduh. Tuhan memberkati, hidup dengan berani, dengan kuasa daripada Tuhan.